Another day, another mini vlog. So hi guys, for today's video mauday ni among ganap pag December 31 no. So nagtinabangay jud mi diri og prepare sa amuang gipangluto. Ug salad di ay mi dira og naapod mi espagetihon. Diri ara da ay mi gatapok no sa iyan sa kumparis no. So mugtabang-tabang taday kay dili ta Disney princess during dapita. So while ga video da ay ko dai si Iron po diri party kung kanta-kanta niya o paminawra ko. Tay dali ara jud sa panahon day parang kailan lang day 2023 pa nanganak pa ko ni Iron adto nya karon 2026 na day na anak ko'y bugoy kaayo day. Thank you 2025 kay wala jud minimo pasagdi naka-survive gihapon mi. So another year, another paningkamot na pod para maka-survive sa kinabuhi. Unya pagagabihan na nagpalit pod mi dito og lechon manok para naay masud-an iniktungang gabi. Og nihapit na lang pod mi aning baligyan og pabuto kay nipalit matong sparkling baka tunggunitan magsiga-siga. And then fast forward ting pabuto na unya diri dool sa amua kay namay nagpabuto og fireworks perting ninduta day unya ang iro diri day perting hadluka ding tago in town siya dira samot na ni si Iron perting talawana. Ako og si Iron na jud ang nakamata ni pag alas 12 kay agamahan niya og si Yoyon perti in town katulog. Unya diri apod mga ignorante lagi kayo mi day si Lolo among gipauna dirag dugkat day kay dili daw siya mahadlok day. So gapalihi pod taon ni diri turagsoy og katulog no. Pagid ni siya ning mata day kay nahubog-hubog man ning munggol. Si Iron nagsige pug panghuyab. Diri na tas exciting part ang magka 2026. Thank you for watching. God bless.